فجزاکم اللہ خیرا۔ نظم خوانی کے لیے میں عالم سال دوم کی طالبہ نفیسہ بنت عبدالحق عمری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم خوانی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نظم کا عنوان ہے خطاب بجوانان اسلام، اور یہ نظم شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدابر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عربیانی شتر بانوں کا گہوارہ، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عربیانی شتر بانوں کا گہوارہ، کبھی اے نوجوان مسلم تدابر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کبھی اے نوجوان مسلم تدابر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، کبھی اے نوجوان مسلم تدابر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کبھی اے نوجوان مسلم تدابر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فجزاکم اللہ خیرہ۔ استقبالیہ اور تعارفی کلمات پیش کریں گے مرکز کے معلم مولوی محمد امین عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم علماء اکرام، قریب و بعید سے آئی ہوئی ماں اور بہنوں، معزز مہمانان اعظام، عزیز طالبات، آج ہمارے لیے بڑا ہی خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے کہ مرکز دارالبر اپنا 13واں سالانہ اجلاس منانے جا رہا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میں تمام مہمانوں کا اپنی جانب سے، ذمہ داران مرکز کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ خصوصیت کے ساتھ آج کا یہ اجلاس ہمارے لیے اس لحاظ سے بہت ہی مسرت کا موقع ہے کہ آج اس اجلاس کی صدارت ہم تمام عمری برادران کے استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ کی زیر صدارت منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے دلوں میں خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ کئی سالوں کی دیرینہ خواہش آج پوری ہو رہی ہے۔ استاذ محترم عمریوں کے لیے محتاج تعارف نہیں، پھر بھی رسمی طور پر ایک دو جملے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ عمر آباد سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ سے آپ فارغ التحصیل ہوئے اور فقہ میں آپ پی ایچ ڈی کیے۔ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہندوستان کے بہت ہی مشہور شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ہندوستان کے تمام گوشوں سے آپ سے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور آپ الحمدللہ دو ٹوک جواب دیتے ہیں اور اطمینان بخش، تشفی بخش جواب سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم تمام کے لیے آپ ایک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم فقہ میں دسترس عطا فرمایا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے علوم میں آپ ماہر ہیں۔ آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں کئی سالوں سے خدمت انجام دیتے ہیں۔ پہلے بحیثیت استاد تھے اور الحمدللہ آج بھی استاد ہیں اور کئی سال جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ناظم اعلیٰ رہے۔ پھر آپ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ شیخ الحدیث بھی ہیں اور جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تقریباً 28 سال سے
बुखारी पढ़ाते हैं। तो मोहतरम हजरात, उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह आज हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आपकी इल्मी बातों से इस्तेफ़ादा उठाएं, इस्तेफ़ादा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए उस्ताद मोहतरम कोई नए नहीं हैं, 2 महीने कब्ल भी यहाँ आ चुके हैं और आप तमाम हजरात उनको पहचानते हैं। मैं उस्ताद मोहतरम का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ। अहलन व सहलन व मरहबा। आपकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि शायर ने कहा, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा मंजिल तुझे पुकारे। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे स्टेज पर और एक मेहमान हैं, आली जनाब अब्दुल अजीज़ अल अमूदी हफिज़हुल्लाह। आप फ़र्जंद हैं उस मशहूर और मारूफ शख्सियत जो हमारे मरकज़ से बहुत ही दिली लगाव रखते थे, आली जनाब अब्दुल्ला सिद्दीक़ी अल अमूदी रहिमहुल्लाह। अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आपके वालिद गिरामी हर साल वक्त से पहले हमारे इस मदरसे को आया करते थे और इस मदरसे में तालिबात को बड़े ही मुअस्सिर अंदाज में नसीहत किया करते थे और नसीहत के वक्त के मुखलिसाना आपके आंखों से निकलने वाले आंसू आज भी हमें आपको याद दिला रहे हैं। तो जनाब अब्दुल्ला साहब मरहूम, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जगह को संभालने के लिए उन्हीं के फ़र्जंद जनाब अब्दुल अज़ीज़ अल अमूदी हफिज़हुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अहलन व सहलन व मरहबा। और आपके भाई भी अब्दुल रहीम सिद्दीक़ी यहाँ अल अमूदी आ चुके हैं, मैं दोनों का भी इस्तक़बाल करता हूँ। उसके बाद आखिर में तेलुगु दाई जनाब अब्दुल खालिक भाई भी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आप भीमाडोल से ताल्लुक़ रखते हैं और आप फ़िलवक्त हैदराबाद में गोश्त की बहुत ही मारूफ़ कंपनी में एक्सपोर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अहलिया भी दाइया है और आज वो हमारे प्रोग्राम को तशरीफ़ लाई हैं। मैं दोनों का भी वालिहाना शौक़ के साथ इस्तक़बाल करता हूँ। अहलन व सहलन व मरहबा। तो मेरे मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, मैं आखिरी में यही गुजारिश करता हूँ कि तमाम हज़रात के प्रोग्राम से आप लोग फ़ायदा उठाइए और इस्तिफ़ादा करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तालिबात का इल्मी मुज़ाहरा शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले मैं वाजिदा बिनते फ़ज़ल अहमद आलिमा साल आखिरी की तालिबा को दावत देता हूँ कि इस्लाम सरमाया इज़्ज़त है, इस इन्वान पर उर्दू ज़बान में तक़रीर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, असातिज़ाए किराम, मेहमानान इज़ाम, ज़िम्मेदारान मरकज़ और हज़रतों ख़वातीन, आज इस बारोनक महफिल में जिस उन्वान के तहत लबकुशाई करना चाहती हूँ वो है इस्लाम सरमाया इज़्ज़त है। उस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान
होकर। इस दुनिया में हर इंसान एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारना चाहता है। मुआशरे में इज्जत कैसे हासिल की जाए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि इज्जत माल और दौलत, मकाम व मर्तबा, अहद व मनसब, हसब व नसब और ख़ानदान व कबीले से हासिल होती है। इज्जत और शराफत हासिल करने के लिए लोग इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं। फिरौन ने भी इन्हीं चीज़ों के बिना पर खुदाई का भी दावा कर बैठा और कहने लगा, अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हादिहिल अनहार तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून। क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है? ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता? कुफ्फार और मुश्रिकीन माल व औलाद की कसरत ही की वजह से अपने आप को मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम समझते थे और कहा करते थे, नहनु अक्सर अम्वालन व औलादा व मा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। हम माल व औलाद में बड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम अज़ाब दी जाए। जो शख्स इन चीज़ों से महरूम होता वो इसे बाइज्जत ही नहीं समझते। अंबिया किराम की तालीमात को लोगों ने इसलिए ठुकराया कि उनकी अक्सरियत साहिब हैसियत नहीं थी। इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत अता करता है, जिसे चाहे जलील ख्वार कर देता है। जैसा कि फरमाया अल्लाह ताला ने, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। इस्लाम के नज़दीक इज्जत व शराफत का हकीकी मेयार ईमान है। जैसा कि फरमाया अल्लाह ताला ने, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। सुनो, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और तमाम मोमिनों के लिए है, लेकिन ये मुनाफिक जानते नहीं। इज्जत और शराफत का मेयार तक़वा और दीनदारी है। जैसा कि फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नज़दीक तुम सब में से बाइज्जत वो है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है। हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला ला फद्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यि वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यि वला अहमर अला अस्वद वला अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है, ना किसी अजमी को किसी अरबी पर फजीलत है, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर फौक़ियत है। फजीलत और बरतरी का मेयार तक़वा है। हकीकी इज्जत किताबुल्लाह को याद करने, उसकी तिलावत करने, उसकी तालीमात पर अमल पैरा करने में है। जैसा कि फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। यकीनन अल्लाह ताला इस किताब पर अमल करने की वजह से लोगों को इज्जत अता करता है, इसको तर्क कर देने की वजह से लोगों को ज़लील व ख्वार कर देता है। वक़ाल शायर, ओ ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, ओ ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। हकीकी इज्जत व सरबुलंदी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और इसकी तालीमात पर अमल करने से ही हासिल हो सकती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में हकीकी इज्जत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसके बाद 7वीं जमात की तालिबा समीना बिनत आदम शफ़ी पेद्दा काकानी तेलुगु ज़बान में तकरीर करेंगी, जिनका उन्वान होगा हक़ीक़ी माबूद की पहचान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। సమస్త లోకాల సృష్టికర్త, సర్వ జీవరాశులు పాలకుడు, పోషకుడు ఆయన అల్లాహ్కే సకల పొగడ్తలు అంకితం। సత్య ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై అల్లాహ్ యొక్క శాంతి శుభాలు వర్షించుగాక, ఆమీన్। ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే అంశం పేరు నిజ దేవుని పరిచయం। ప్రియమైన సోదరి సోదరిమణులారా, ఈనాడు ప్రపంచంలోని చాలా మంది మానవులు దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారు। అంతేకాకుండా ఆ దేవుడు
చేస్తున్నారు. కానీ వాటిని ఆచరణ రూపంలోనికి వచ్చిన తరువాత ఆ ఒక్క దేవుణ్ణి వదిలి ఇతరులను ఆరాధిస్తున్నారు. ఇది ఎంతో ఘోర పాపం. గాలి, నీరు, భూమి, వాతావరణం ఇలా పంచభూతాలన్నిటినీ మనమంతా సమానంగా వినియోగించుకుంటున్నాము. కారణం ఆ సృష్టికర్త ఒక్కడే కాబట్టి. అంతేకాని మనిషికి ఒక దేవుడు, మతానికి ఒక దేవుడు, ప్రాంతానికి ఒక దేవుడు లేదా జాతికి ఒక దేవుడు లేడు. ఒకవేళ ఇలా ఉంటే ఏమవుతుంది? దీని గురించి అల్లాహ్ దివ్య ఖురాన్లో ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఒకవేళ భూమి ఆకాశాలలో అల్లాహ్ కాక ఇతరు దేవుళ్ళు ఉండి ఉంటే ఈ రెండిటిలో అరాచకం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి సింహాసనానికి అధిపతి అయిన అల్లాహ్ వారు కల్పించే భాగ్యస్వామ్య విషయాలన్నిటికీ అతిథుడు పవిత్రుడు. సోదరుడా, ఒక్కసారి నీ పుట్టుకను గురించి ఆలోచించండి. నువ్వెప్పుడు పుట్టావు? ఎక్కడ పుట్టావు? ఎవరికి పుట్టావు? ఇవి నీకు తెలియకుండానే నీ ఇష్టంతో ప్రమేయం లేకుండానే జరుగుతున్నాయా? మనం కావాలనుకున్న చోట కానీ మనల్ని కావాలనుకున్న వారికి నువ్వు పుట్టలేదు. నీ మరణం కూడా అంతే. నువ్వెప్పుడు మరణిస్తావో, ఎక్కడ మరణిస్తావో, ఎలా మరణిస్తావో ఎవ్వరికి తెలియదు. ఈ విషయాలన్నిటినీ నీ ఇష్టంతో ప్రమేయం లేకుండానే జరుగుతున్నాయా? దీన్ని బట్టి అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే చావు పుట్టుకలు మన ఆధీనంలో లేవు. వాటికి మన ఇష్టంతో ప్రమేయం లేదు. మరి అలాంటప్పుడు ఈ జీవనాన్ని నీ ఇష్టం ప్రకారం గడుపుతున్నట్టు ఎలా కుదురుతుంది? నీ చావు పుట్టుకలు ఎవరి ఇష్టంతో అయితే జరిగాయో ఆ సృష్టికర్త ఇష్ట ప్రకారమే నీ జీవితాన్ని గడపాలి. ఈ రోజు మనిషి ఆ సృష్టికర్తని విడిచిపెట్టి ఎవరినైతే ఆరాధిస్తున్నారో, పూజిస్తున్నారో వారు కూడా మనలాంటి మానవులే. మనకున్న శరీరం, ఆకలి, దప్పికలు, నిద్రకొనుకలు వారికి ఉన్నాయి. ఆ దైవం మనలాంటి బలహీనత లోపాలు కలిగిన వాడు కాదు, మానవతమైన లక్షణాలు కలిగిన వాడు. చివరిలో అల్లాహ్ తఆలాతో దుఆమనగా అల్లాహ్ మేమందరం నిజదేవుని గుర్తించి అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధన చేసే భాగ్యాన్ని సాధించుగాక. ఆమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. वालेकुम सलाम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जरीना बिनते मीरा वाली पेद्दा काकानी आलिम साल आखिर की तालिबा सियानतुल इस्लाम लिल मरअ के उन्वान पर अरबी ज़बान में तक़रीर करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिहिल उम्मिय्यिल मुज़क्कियिल मुअल्लिमिल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। अय्युहा الرئيس المحترم وأساتذتي الأعزة والضيوف الكرام والسامعون والسامعات وأخواتي في الله، موضوع اليوم في هذه الحفلة الكريمة صيانة الإسلام للمرأة. إن نعمة الله على المرأة المسلمة عظيمة ومنته عليها كبيرة جسيمة، حيث هيأ لها في الإسلام أسباب سعادتها وصيانة فضيلتها وحراسة عفتها وتثبيت كرامتها ودرء المفاسد والشرور عنها، لتبقى زكية النفس طاهرة الخلق منيعة الجانب مصونة عن موارد التهتك والابتذال، محمية عن أسباب الزيغ والانحراف والانحلال. نعم، لقد أكرم الإسلام المرأة المسلمة أعظم إكرام وصانها أحسن صيانة وتكفل لها بحياة كريمة شعارها الستر والعفاف ودثارها الطهر والزكاة ورايتها إشاعة الأدب وتثبيت الأخلاق وغايتها صيانة الشرف وحماية الفضيلة. وستبقى المرأة المسلمة رفيعة الجانب عزيزة المنال صينة الأخلاق ما دامت متمسكة بدينها محافظة على أوامر ربها مطيعة لنبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة وجهها لله مذعنة لشرعه وحكمه بكل راحة وثقة واطمئنان، غير ملتفتة إلى الهمل من الناس من دعاة الفاحشة
الفاحشة والفتنة. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولقد دلت النصوص الشرعية أن الفتنة بالمرأة إذا وقعت ترتب عليها من المفاسد والمضار وسوء العواقب ما لا يدرك مداه ولا تحمد عقباه. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي اتخذها غرضا له لتهييج الفاحشة وإشاعة الرذيلة وفتن الرجال بها، لا سيما إذا خرجت متجملة متعطرة متزينة مظهرة لبعض مفاتنها مبدية لبعض محاسنها، فهنالك يعظم الشر ويتزايد الفساد. والإسلام لم يفرض على المرأة الحجاب ولم يمنعها من تلك الأمور إلا ليصونها عن الابتذال وليحميها من التعرض للريبة والفحش وليمنعها من الوقوع في الجريمة والفساد وليكسوها بذلك حلة التقوى والطهارة والعفاف وتسد بذلك كل ذريعة تفضي إلى الفاحشة. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إلى غير ذلك من النصوص العظيمة التي تهدف إلى صيانة المرأة المسلمة وتحقيق عفتها وحفظ كرامتها وإبعادها عن أسباب الشر وبذور الفتن. أخيرا نسأل الله الكريم أن يحفظ نساءنا ونساء المؤمنين من كل شر وبلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ يبارك فيك. رومانہ آفرین بنت ضیاء الحق گنٹور تلگو زبان میں نظم پیش کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ స్మరణలో ప్రతిక్షణం ఉండటం అందరితో అయ్యే పని కాదు.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد زرینہ بنت عبد القیوم پڑھنا جو 9th کلاس کی طالبہ ہیں فکر آخرت کے عنوان پر اردو زبان میں لب کشائی فرمائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر صاحب، معزز سامعین و سامعات اور عزیز طالبات، آج اس محفل میں عنوان تقریر ہے فکر آخرت. آج سمجھ لے کل موقع ہاتھ تیرے نہ آئے گا. آج سمجھ لے کل موقع ہاتھ تیرے نہ آئے گا. غفلت کی نیند سونے والا ایک دن ٹھوکر کھائے گا. یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے. اس کے بعد آنے والی زندگی دائمی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ دنیا حقیقت میں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کا ایک وقفہ ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے. سورہ حشر میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر ایک شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا عمل کیا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں دنیا گزرتی چلے جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. ہر ایک اس طلبگار اور پرستار ہے. تم آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے پرستار نہ بنو، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے. یہاں محاسبہ نہیں ہوگا اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں رہے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جبکہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، میری نظر ایک شخص پر پڑی جو حیران اور پریشان عرب کی چلچلاتی دھوپ میں تنہا دوڑے جا رہے ہیں. غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. میں نے انہیں آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو. امیر المؤمنین نے جواب دیا، بیت المال کا یہ اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، آؤ بیٹھو، کچھ دیر آرام کرو. اس گرمی میں اس قدر تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ اپنے کسی خادم کو بھیج دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، اَأَنْتَ سَتَحْمِلُ عَنِّي وِزْرِي؟ کیا تم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ تھا آخرت میں جواب دہی کا احساس جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو سخت گرمی کے باوجود گھر سے نکلنے اور اپنے فریضے کو انجام دینے پر مجبور کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا دنیا سے جدائی کا غم ہے؟ فرمانے لگے، اما انی لا ابکی علی دنیاکم ہذہ ولکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی. مجھے دنیا سے رخصت ہونے کا غم نہیں بلکہ مجھے اس بات کا غم ہے آخرت کا سفر طویل ہے اور زیادہ سفر مختصر. ایک مرتبہ قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. اے میرے بھائیوں، اس وقت کے لیے تیاری کر لو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو آخرت کا توشہ تیار کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجزاکم اللہ خیرہ. اس کے بعد زاہدہ بنت عبد القدوس الدنکی عالمیہ سال آخر کی طالبہ من الظلمات الی النور کے عنوان پر تلگو زبان میں تقریر کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. అమ్మా బాద్. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాసాగరుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను.
గౌరవనీయుడు సభ అధ్యక్షులకు మరియు ఉపాధ్యాయునులకు, ఈ సభకు విచ్చేసిన సర్వజనులకు ఈరోజు నేను చెప్పబోయే అంశం పేరు కటిక చీకట్ల నుంచి కాంతి రేఖల వైపు. ఇది ఒక భౌతిక ప్రపంచం. ఇక్కడ కామ, క్రోధ, మద, మస్తర, లోభమోహాలు 6 కాళ్ల మీద నడుస్తూ నిజాయితీ పరుల నిత్య జీవితాల్ని నవ్వుల పాలు చేస్తుంటాయి. ఇక్కడ ఆశ కన్నా నిరాశ ఎక్కువ, ఇక్కడ సంతోషం కన్నా దుఃఖమే ఎక్కువ. ఇక్కడ ఆకలి ఉంది, అన్యాయము ఉంది. ఎవరు ఎంత చెప్పినా ఈ జీవితం క్షణభంగురం అని తెలిసినా మానవుడు మాత్రం ఇక్కడే ఈ భూమిపైనే ఉండాలని కోరుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఇహలోకం కళ్ళ ముందు కదలాడే అందమైన ప్రదేశం, పరలోకం ఇంద్రియాలకు అందని అద్వితీయ లోకం. అందుకే కళ్ళెదుట ఉన్న ఈ అందమైన దృశ్యాన్ని సర్వస్వంగా తలపోస్తున్నాడు మానవుడు. పరమన్నది లేదని కొట్టి పారేస్తున్నాడు. అప్పటికే సకల లోకాల ప్రభు అయిన అల్లాహ్ దివ్య గ్రంథమైన ఖురాన్లో ఇలా తెలియజేశాడు. అఊదు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్ వదరబ లనా మసలం వనసియ ఖల్ఖహు ఖాల మన్ యుహ్యిల్ ఇదామ వహియ రమీమ్. మానవుడు ఇలా అంటున్నాడు, కృషించిపోయిన ఈ ఎముకలను తిరిగి ఎవడు బ్రతికించగలడు? మరో చోట సకల లోకాలకు పాలకుడైన అల్లాహ్ దివ్య గ్రంథమైన ఖురాన్లో ఇలా తెలియజేస్తున్నాడు. అఊదు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్ అయహ్సబుల్ ఇన్సాను అల్లన్ నజ్మఅ ఇదామ. ఏమిటి, మానవుడు మేము అతని ఎముకలను తిరిగి ప్రోగు చేయలేమని భావిస్తున్నాడా? అయినప్పటికీ మానవుడు వీటన్నింటి గురించి ఆలోచించకుండా తన సత్తాకు తానే మురిసి సృష్టికర్తనే మరచి తనకు ప్రసాదితమైన బుద్ధి వివేకాలను ఉపయోగించకుండా కంటికి కనిపించే వాటినే దేవుళ్ళుగా భావించి ఆరాధిస్తున్నాడు. మాయలు, మంత్రాలు, దెయ్యాలు, జాతకాలు, వారఫలాలు, వాసుదోషాలు అంటూ మానవుడు ఆధునికం నుండి మళ్ళీ అంధకారానికి పయనిస్తున్నాడు. అర్థం పర్థం లేని భయాలు, శకునాలు అతనిని సత్య మార్గం నుండి తొలగిస్తూ అంధకార ఊబిలోకి నెడుతూ నిర్జీవుణ్ణి చేస్తున్నాయి. రండి కొన్ని నమ్మకాల గురించి మరికొన్ని నిజాల గురించి తెలుసుకుందాం. చాలామందికి వార ఫలాలపై, నక్షత్రాలపై నమ్మకం ఉంటుంది. వాస్తవానికి దోషం మనిషిలోని మనసులోనే ఉంది. అన్ని కాలాలు మంచివే, అన్ని ఘడియలు మంచివే, అన్ని రోజులు మంచివే. మన ఆలోచన, మన కార్యదక్షత మంచి దిశలో ఉండాలి. మన అనుభవం, మన జ్ఞానం వీటిపైనే మన జయాపజయాలు, లాభ నష్టాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. అంతేకాని దానికోసం ఏ గ్రహాలను, ఏ సూర్యచంద్రులను తిట్టిపోసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దీని గురించి దయప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా తెలియజేశారు. అల్లాహ్ ఆకాశం నుండి వర్షం కురిపించాడు. అయితే అనేక మంది ప్రజలు అల్లాహ్ చేసిన ఈ ఉపకారాన్ని మరచిపోయి ఫలానా నక్షత్రాల వల్ల వర్షం కురిసిందని భ్రమించి ధర్మభ్రష్టులవుతున్నారు. సోదర సోదరీమణులారా, అసలు చెప్పుకోదగిన విషయం ఏమిటంటే, చాలామంది వార ఫలాలపై, నక్షత్రాలపై నమ్మకం ఉంటుంది. కానీ దోషం అనేది మనసులోనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇస్లాం సర్వమానవాళికి దారి చూపే ధర్మం ఇస్లాం సంపూర్ణ జీవన విధానం. చరిత్రలో మనిషి శిఖరాగ్రానికి చేరుకొని ప్రజల గుండెల్లో నిత్యంగా నిలిచిపోయేందుకు నైతికనిచ్చిన ఇస్లాం. ప్రతి ప్రశ్నకు సంపూర్ణ సమాధానం ఇవ్వగల జ్ఞాన జ్యోతి, సర్వమానవాళి సమస్యలకు పరిష్కారంగా దేవుడు దివి నుండి భూమిపైకి దింపిన దివ్య ఔషధం, అద్భుత దీపం ఇస్లాం. ఇటువంటి శాంతి మార్గాన్ని విడినాడినందుకే ఈనాడు మానవుడు నిత్యం అశాంతికి లోనై అసంతృప్తితో జీవిస్తున్నాడు. శరీర అవయవాలకు రోగాలు సోకినట్లే మనసుకు సైతం కొన్ని జబ్బులుంటాయి. మనసుకు సంక్రమించే ఈ రోగం నయం అవ్వాలంటే జ్ఞాన జ్యోతిని మదిలో నింపి మనసు చీకట్లను తొలగించాలి. దయప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా తెలియజేశారు. అలా ఇన్న ఫిల్ జసది ముద్గా ఇదా సలహత్ సలహల్ జసదు కుల్లు వ ఇదా ఫసదత్ ఫసదల్ జసదు కుల్లు అలా వహియల్ కల్బ్. శ్రద్ధగా వినండి. శరీరంలో ఒక మాంసపు ముద్ద ఉంది. అది గనక బాగుంటే పూర్తి శరీరం బాగుంటుంది. ఒకవేళ అది గనక చెడిపోతే పూర్తి శరీరం పాడైపోతుంది. అదే హృదయం సుమా. సర్వేంద్రియం నయనం ప్రధానం అన్నారు, నిజమే. అయితే హృదయం ప్రధానం అన్నది అంతకంటే నిజం. కాబట్టి మనిషిగా బ్రతకాలంటే ముందు అతని మనసు నిత్యం నిర్మలంగా, నిష్కల్మషంగా ఉండాలి. కానీ మనిషి ఇటువంటి హృదయాన్ని కలుషితం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అదే శోచనీయం. చివరిలో అల్లాహ్ తాలా తువయమనగా, అల్లాహ్ మనందరినీ అంధకార విశ్వాసాల నుండి సత్యకాంతుల వైపు పయనించే సౌభాగ్యం ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. వఅలైకుం అస్సలాం వరహ్మతుల్లాహ్.
اس کے بعد شیمہ سعدیہ اور ان کی سہیلیاں عربی زبان میں ترانہ پیش کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا ربي يا يا ربي لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا، لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا، اصرف وبعد عني الذل يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي، يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي، وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشر لي مع خير الرسل يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي. السلام عليكم. فجزاکم اللہ خیرہ۔ اس کے بعد فاطمہ اور ان کی سہیلیاں تیلگو زبان میں مکالمہ پیش کریں گی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد ఈరోజు మేము మీ ముందు ఇస్లామియా రుజు మార్గం గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాం. సలాం అలైకుం. సలాం అండి. మీరు చూడ్డానికి ముస్లింలా కనిపిస్తున్నారు. మీ పేరేంటండి? నా పేరు నాగుర్బి అండి. మీరేం చేస్తుంటారు? నేను బట్టల షాప్ లో సెన్స్ గర్ల్ గా పనిచేస్తానండి. మీ పేరెంట్స్ ఎవరండి? అదిగో మా అమ్మగారు వస్తున్నారు. మా నాన్నగారు వ్యవసాయం చేస్తారండి. సలాం అలైకుం. మీ పేరేంటండి? సలాం అండి, నా పేరు సైదాబి అండి. ఏంటండి
మీ అమ్మాయికి ఇంత పెద్ద వయసు వచ్చినా సరే బురకా ఏర్పాటు చేయలేదా? తను బురకా లేకుండా బయటికి వెళ్తుంది, అది కూడా పరాయి వ్యక్తులు ఉండే చోటు. బట్టల షాప్లో సేల్స్ గర్ల్గా పనిచేస్తుందంట. నలుగురు దృష్టి ఆమెపై పడుతుంది కదండి. నువ్వేంటమ్మాయి, మేము పొట్టుకోడు కోసం ఏదో చేసుకుంటున్నాం, దాన్ని నువ్వు పరదా అని బురకా అని బయటకు కూడా కదలకుండా చేయాలనుకుంటున్నావా? అది కాదు పిన్ని. వరుసలు కలుపుకు, నువ్వెవరో నాకు తెలీదు. అయితే సర్లే గాని మీకు ఇస్లాం గురించి తెలియదా? ఎందుకు తెలియదు? మా ఆయన జుమా మసీదుకు వెళ్తారు. మేము ఫాతిహా ఇస్తాం, గ్యార్మీలు చేస్తాం, బారిమీలు చేస్తాం, మీలాదున్నబీ చేస్తాం, రజ్జబ్ కుండలు చేస్తాం. వామ్మో, మీకు చాలానే తెలుసు కదా. అమ్మా, బర్సీలు చాలీసులు దాని గురించి చెప్పవే. బాగానే గుర్తు చేసావు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీకు ఎలా తెలుసు? తెలుసుకోవడానికి ఏమైనా కష్టమైన పనా? మా హజరత్ గారికి నెల నెల చందాలు వసూలు చేసుకుని డబ్బులు ఇస్తాం, అంతా ఆయనే చెబుతారు. మీ హజరత్ గారు చెప్పినవి ఇస్లామీ ఆచరణలు కావు. నేను మీకు ఇస్లాం గురించి చెబుతాను. నువ్వేం నేర్పిస్తావు? చూస్తే నీకు పట్టుమని 15 ఏళ్ళు కూడా ఉండవు, నీకంత అనుభవం కూడా ఉండదు. అది కాదు పిన్ని, నేను మర్కజ్ దారుల్ బిర్ మదర్సాలో ఆలిమే చదువుకుంటున్నాను. నేను కూడా ఆ మదర్సాలో చదువుకోకముందు మీలాగే కల్లిబల్లి మాటలు విని ప్రజలు గారడి చేసే మాటలను నిజమే అనుకునేదాన్ని. కానీ నేను ఆ మదర్సాలో చదువుకున్న తర్వాత నిజమైన ఇస్లాం అంటే ఏమిటో అర్థమయ్యింది. అలాగా? అయితే ఇస్లాం అంటే ఏంటో చెప్పు. ఇస్లాం అంటే అల్లాహ్ ఏకత్వాన్ని, లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మదర్ రసూలుల్లాహ్ అని కలిమా పఠించాలి. మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిని అంతిమ ప్రవక్తగా విశ్వసించాలి. నమాజ్, ఉపవాసాలు పఠించాలి, జకాత్ చెల్లించాలి, హజ్ చేయాలి. కానీ మా హజరత్ గారు మాకు ఇవన్నీ చెప్పలేదే. అంతేకాదు, టోటల్గా మన జీవన విధానం అంతిమ గ్రంథమైన దివ్య ఖురాన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రకారం ఉండాలి. అంతేకాని ఇతరుల మాటలు విని ధర్మంలో లేని వాటిని ఆచరిస్తే వారు మార్గభ్రష్టులు అవుతారు. దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ విధంగా బోధించారు: తరక్తు ఫీకుం అమ్రైన్ లన్ తదిల్లు మా తమస్సక్తుం బిహిమా కితాబల్లాహి వ సున్నత్. నేను మీలో 2 విషయాలను వదిలి వెళ్తున్నాను, అవి ఎప్పటి వరకు మీరు అనుసరిస్తారో వారు మార్గభ్రష్టులు కారు. 1 దైవ గ్రంథం, 2 దివ్య ఖురాన్. ఇవన్నీ మనకు ఎలా తెలుస్తాయి? మన మేలు కోరేవారు మన కోసం ధార్మిక విద్యాలయాలు నెలకొల్పారు. వాటిలో మనకు వీటి గురించి బోధించడం జరుగుతుంది. వీటి గురించి సరిగ్గా అవగాహన లేకపోవడం వలనే ఇవన్నీ తప్పిదాలు, ఎవరి పడితే వారి మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నాము. ఇస్లామీయ విధానాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతున్నాం. కనుక మనం మన పిల్లలకు అసలైన ధార్మిక బోధన కల్పించాలి. అమ్మా నాగుర్బి, నువ్వు బట్టల షాపులో సేల్స్ గర్ల్గా పనిచేస్తున్నానని చెప్పావు కదా, ఆ బట్టల షాపుకి పరాయి వ్యక్తులే వస్తుంటారు కదమ్మా. పరాయి వ్యక్తులు అంటే ఎవరక్క? ఆ షాప్లో మా ఓనర్ గారు ఉంటారు, ఆయన మాకు తెలిసిన ఆయనే కదా, ఆయన పరాయి వ్యక్తి అవుతారా? నీవు దివ్య ఖురాన్ చదవలేదా? అల్లాహ్ తాలా సూర నూర్లో ఈ విధంగా చెప్పారు: ఇస్లాంలో ఎవరితో పరదా చేయాలో ఎవరితో పరదా చేయకూడదో కూడా ఈ సూరాలో పూర్తి అర్థం ఉన్నది. నాకు ఖురాన్ చదవడమే రాదు, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎలా? ఖురాన్ చదవటం, అర్థం చేసుకోవటం చాలా సులువైన పని. అందుకోసం మనం ఒక మంచి మదర్సాను ఎంచుకోవాలి, బోధించే వారిని కూడా మంచి వారిని ఎంచుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి ఇస్లాం గురించి తెలియకపోయినా ఇస్లాం గురించి చెప్పేస్తున్నారు. ఇస్లాంలో లేని వాటిని ఇస్లాం ధర్మంలో పెట్టేస్తున్నారు. ఇలా ఇస్లాం ధర్మంను కొత్త పోకడల పుట్టగా మార్చేశారు. ఏ వలీని, ఏ సమాధిని, ఏ దర్గాను కూడా వదలలేదు. అందరూ ఇదే సత్యం అనుకుని దీన్నే భావిస్తున్నారు. నువ్వు చెబుతున్న మాటలు బాగానే ఉన్నాయి, కానీ మేము ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టే కదా మా వ్యవసాయం సాఫీగా సాగిపోతుంది, వ్యాపారంలో లాభాలు వర్ధిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇవి తప్పై ఉంటే అల్లాహ్ మనకు నష్టం కలిగించేవాడు కదా. అల్లాహ్ వద్ద ఈ లోకం ఈగరెక్క కన్నా దిగజారిపోయింది. అసలైనది పరలోకం, అది మేలైనది, శాశ్వతమైనది. అల్లాహ్ తాలా దివ్య ఖురాన్లో ఈ విధంగా అంటున్నాడు: బల్ తుసిరూనల్ హయాతద్ దునియా వల్ ఆఖిరతు ఖైరున్ వఅబ్కా. నేను ఈ ప్రపంచంలో బహుదైవారాధకులకు ప్రసాదిస్తాను, ఏకదైవారాధకులకు కూడా ప్రసాదిస్తాను. అది పరీక్ష మాత్రమే. కానీ వాళ్ళు ఏ బాబావో దగ్గరికి వెళ్ళి మేము వారిని ఆరాధించడం వలనే మేము ఆరోగ్యాన్ని పొందాము అని అంటున్నారు. అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో కూడా ఆలోచించడం లేదు. వతుఇజ్జు మన్ తషావు వతుజిల్లు మన్ తషా. ఇచ్చేవాడు అల్లాహ్ తాలాయే, ప్రగౌర మర్యాదలు ప్రసాదించేవాడు కూడా అల్లాహ్ తాలాయే. మనం ఈ వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? దివ్య ఖురాన్ మరియు హదీస్
హదీసుల గురించి తెలుసుకోవాలి. అంటే నీలాగా నేను కూడా మద్రసాలో చేర్పాలంటావా? నేను అలా అనటం లేదు పిన్ని. మన ప్రాంతంలో ఇస్తమాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. లేకపోతే ధార్మిక విద్యాలయాల్లో ధర్మం గురించి తెలుసుకోవాలి. మీరు ఎలాగో చదువుకోలేదు, మీ పాపనైనా ధార్మిక విద్యాలయాల్లో చేర్పించవచ్చు కదా. నేను మోడ్రన్ చదవాలనుకుంటున్నాను, అదెలా సాధ్యం? మా మర్కజ్ దారుల్ బిర్ మదర్సాలో మోడ్రన్తో పాటు ఆలిమియత్ సౌకర్యం కూడా ఉన్నది. సరే, నీ మాటలు విన్న తర్వాత మా పాపను మర్కజ్ దారుల్ బిర్లో చేర్పిస్తాను. సరైన ఇస్లాం ధర్మం ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. చాలా సంతోషం పిన్ని. నేను చెప్పిన మాటలను ఇతరులకి తెలియజేయండి. ధార్మిక అవగాహనను కల్పించి పుణ్యాత్ముల్లో చేరండి. అమ్మా నా గుర్బి, రేపటి నుంచి నువ్వు కూడా బురకా వేసుకోమ్మా. సరే అమ్మా, రేపటి నుంచి నేను బుర్ఖా వేసుకుంటాను. అమ్మా, నేను మర్కజ్ దారుల్ బిల్లో మోడ్రన్తో పాటు ఆలిమియత్ కూడా చదువుకుంటాను. సరేనమ్మా, నీ ఇష్టం. అమ్మా ఫాతిమా, నువ్వు నాకంటే చిన్నదానివైనా నాకు సరైన ఇస్లాం ధర్మం ఏంటో తెలియజేసినందుకు నీకు చాలా కృతజ్ఞతలు. చివరిలో అల్లా తాలాతో దుఆ ఏమనగా, అల్లా తాలా మా అందరికీ ఇస్లామీయ రుజుమార్గం గురించి తెలుసుకుని దానిపై అమలు చేసే సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. इसके बाद फातिमा बिनते मीरा तुनी आलिमा साल आखिर की तालिबा सबर का वसी मफ़हूम इस उन्वान के तहत उर्दू ज़बान में लब कुशाई फरमाएंगी. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. इज़्ज़त मआब सदर साहब, जिम्मेदारान मरकज़, दीगर हजरात व ख़वातीन, आज के इस बज़्म सईद में मेरा मौज़ूअ सुखन है सबर का वसीअ मफ़हूम. सबर इस्लाम की एक अहम और बुनियादी तालीम है. सबर को दीन में वही मकाम हासिल है जो मकाम सर को जिस्म में हासिल है. वो मोमिन नहीं जो साबिर नहीं. इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मजीद में 90 से ज़ायद मकामात पर सबर का तज़किरा किया गया. सूरह बकरा में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन. ए ईमान वालो, सबर और नमाज के साथ मदद लो, यकीनन अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है. सबर अहले ईमान की इम्तियाजी सिफात में से है. सूरह आल इमरान में फरमाया गया, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुफिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल अस्हार. सच्चे मोमिन वो हैं जो सबर करने वाले, सच बोलने वाले, खाकसारी इख्तियार करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछले रात में अल्लाह से मगफिरत मांगने वाले होते हैं. सबर अतिया रब्बानी है, इससे अफजल और बेहतर कोई अतिया नहीं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा उतिया अहदुन नताअन खैरन व औसा मिन अस्सब्र. किसी भी शख्स को सबर से बेहतर और कुशादा अतिया नहीं अता किया गया. जिंदगी की तारीक राहों में सबर मशअले राह, मीनारे नूर का काम देता है. इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सब्र दियाउन, सबर रोशनी है. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, वजदना खैर ऐशिना बिस्सब्र. हमने जिंदगी का ऐश व आराम, राहत व सुकून सबर में पाया. ये वो लाजवाल वस्फ है जिसको अपनाने पर अल्लाह ताला इस दुनिया की सियादत व क़ियादत अता करता है. बनी इसराइल जो एक मुद्दत तक फिरौन के जुल्म व सितम का शिकार रहे, उन्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हुकूमत व सल्तनत अता की. इसकी वजह सूरह सजदा में यही सबर बताई गई. वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू. और जब उन्होंने दीन की राह में तकलीफ अज़ियत पर सबर किया तो हमने उनमें बहुत से रहनुमा पैदा किए. आखिरत में इस वस्फ से मुत्तसिफ लोगों को बेहद हिसाब अजर सवाब से नवाजा जाएगा. इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब. बेशक अल्लाह की राह में सबर करने वालों को उनके सबर का अजर दिया जाएगा. राह हक बड़ी पुरखतर राह है. इस राह के हर राही को पुरखतर वादियों से गुजरना पड़ता है. चुनांचे सूरह अनकबूत में फरमाया गया, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून. क्या
उन लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया है कि सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान लाए उन्हें छोड़ दिया जाएगा और वह आजमाइश में नहीं डाले जाएंगे। सही बुखारी में हजरत खब्बाब बिन अर्त रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि परेशानियों की ताब ना लाकर वो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ नहीं करते। ये सुनना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। काबतुल्लाह की दीवार से टेक लगा कर बैठे हुए थे, सीधे होकर बैठ गए और फरमाया तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्हें तुमसे ज्यादा तकलीफें दी गई। लोहे की कंघियों से उनके गोश्त उतार लिए गए और आरे से उनके जिस्म दो हिस्से कर दिए गए, लेकिन ये चीज़ उन्हें दीन हक से फेर न सकी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को मुश्किलात में सब्र से काम लेने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजज़ाकुमुल्लाह। इसके बाद आयशा बिनते क़ासिम जिल्गो मिल्ली जो 8वीं क्लास की तालिबा हैं तेलुगु ज़बान में तक़रीर करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम అమ్మా బాద్। గౌరవనీయులైన సభాధ్యక్షులకు, ఈ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, ఈ వేదికకు విచ్చేసిన సర్వజనులకు, ఉపాధ్యాయులకు మరియు నాతోటి విద్యార్థినీలకు ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే ప్రసంగం పేరు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల గల ప్రేమ। ఇస్లామీయ సోదర సోదరీమణులారా, రబీఉల్ అవ్వల్ నెల వస్తే చాలు మనలో చాలా మంది ముస్లిం సోదరులు ప్రవక్త గారి జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల ప్రేమాభిమానాల హక్కు పూర్తయిందని చేతులు దులుపుకుంటారు। కానీ ఈ పద్ధతి ప్రవక్త గారు చూపిన పద్ధతి కాదు। ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల ప్రేమాభిమానాలు కూడా ప్రవక్త గారు చూపిన విధానం ప్రకారం ఉండాలి। అందువలనే ఎన్నోసార్లు ప్రవక్త గారు తమ పట్ల అతిక్రమించడం గురించి వారించారు। లా తుతురూని కమా అతరతిన్ నసారా ఈసా ఇబ్న మర్యం ఫఇన్నమా అనా అబ్దుహు ఫఖూల్ అబ్దుల్లాహి వ రసూలు। మీరు నా విషయంలో క్రైస్తవులు ఈసా అలైహిస్సలాం విషయంలో అతిక్రమించినట్లు అతిక్రమించకండి। నేను అల్లాహ్ దాసుని, నన్ను అల్లాహ్ దాసుడని మరియు ఆయన ప్రవక్త అని పిలవండి। ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనుచరుల నుంచి ఒకరు ప్రవక్త గారిని యా ముహమ్మద్ యా సయ్యిదనా వబ్న సయ్యిదినా వఖైరనా వబ్న ఖైరినా అని పిలవసాగారు। ప్రవక్త గారు వారిని వారిస్తూ యా అయ్యుహన్నాసు అలైకుం బితఖ్వాకుం వలా యస్తహ్వియన్నకుముష్ షైతాన్ అన ముహమ్మద్ ఇబ్ను అబ్దుల్లాహి వ రసూలు వల్లాహు మా ఉహిబ్బు అన్ తర్ఫఊని ఫౌక మంజిలతిల్లతి అంజలని అల్లాహ్। ఓ ప్రజలారా, మీరు దయభీతిని కలిగి ఉండండి। చూడండి, మిమ్మల్ని శైతాన్ నా ప్రేమాభిమానాల పట్ల సత్య మార్గం నుండి తప్పించవచ్చు। నేను ముహమ్మద్ ఇబ్నే అబ్దుల్లా అల్లాహ్ దాసుని మరియు ఆయన ప్రవక్తను। మీరు నన్ను ఆ స్థానంలో నిలబెట్టడం ఏ స్థానంలో అయితే అల్లాహ్ తాలా నన్ను నిలబెట్టలేదో నాకు ఇష్టం లేదు। ఈ హదీసు ద్వారా బోధపడింది ఏమిటంటే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల ప్రేమాభిమానాల గురించి ఒక విశ్వాసపరుడు ఇస్లాం ధర్మ హద్దులను పాటించడం తప్పనిసరి। ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల ప్రేమాభిమానాల గురించి ప్రతి ఒక్కరూ బల్లగుద్ది చెబుతారు, కానీ దానిని సరైన రీతిలో సక్రమ పద్ధతిలో ఎవరూ నిర్వర్తించరు। నేను మీకు సరైన విధానాలు ఏమిటో తెలియపరుస్తాను। అందులో మొదటిది, లోకంలో ఉన్న ప్రతి వస్తువు కన్నా ముందు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల ప్రేమాభిమానాలు ఎక్కువగా ఉండాలి। మానవుని స్వభావం బట్టి అతనికి రకరకాల వస్తువుల పట్ల ఇష్టత ఉంటుంది। తల్లిదండ్రులంటే, సోదరులంటే, భార్య పిల్లలంటే, ధన సంపదలంటే ఇష్టత ఉంటుంది। సత్య విశ్వాసుడు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల ప్రేమాభిమానాలు కలిగిన వారు ఎవరంటే వీటన్నింటికన్నా ముందు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను ఎక్కువగా ఇష్టపడాలి। దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ విధంగా ప్రబోధించారు, వల్లదీ నఫ్సి బియదిహి లా యుమిను అహదుకుం హత్తా అకూన హబ్బ ఇలైహి మిన్ వాలిదిహి వ వలదిహి వన్నాసి అజ్మాయిన్। మీలో ఎవరు అప్పటి వరకు పూర్తి విశ్వాసవంతుడు కాడు, ఎప్పటి వరకైతే తన తల్లిదండ్రుల కన్నా తన సంతానం కన్నా నేనంటే ఎక్కువగా ప్రేమాభిమానాలు
విమానాలు కలిగి ఉండడు. ఈ హదీసు ద్వారా మనకు బోధపడేది ఏమిటంటే, లోకంలో ఉన్న ప్రతి వస్తువు కన్నా ముందు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల ప్రేమాభిమానాలు కలిగి ఉండాలి. చివరికి తల్లిదండ్రులన్నా కూడా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల ప్రేమాభిమానాలు చూపడంలో రెండవ విధానం, ఆయన తీసుకొచ్చిన ధర్మమును, ఆయన విధానమును బట్టి మన ఆచరణలు ఉండాలి. మూడవ విధానం, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు మరియు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ధర్మానికి సహాయ సహకారాలు అందించడం, దాన్ని పూర్తిగా వ్యాపింపజేయడానికి కృషి చేయడం, సున్నతులను పాటించడం. నాలుగవ విధానం, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల గౌరవ మర్యాదలు కలిగి ఉండాలి మరియు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పట్ల ప్రేమాభిమానాలు కలిగి ఉండాలి. చివరిలో అల్లాహ్ తాలాతో దుఆ ఏమనగా, అల్లాహ్ తాలా మనల్ని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను ప్రేమించి మరియు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క అడుగు జాడల్లో నడిచే సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसके बाद आपके सामने रिहाना परवीन और उनकी सहेलियाँ उर्दू ज़बान में मुकालमा पेश करेंगी। ये मुकालमा हदीस जिब्राईल के तहत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। किधर का इरादा है? आप ही का इरादा है। अरे वही क्या बात है, बताओ ये मासूम कौन है? ये मेरी बच्ची, और उसको आपके पास इसलिए लाई हूँ ताकि आप उसको 5 कलमे और पंचतन पाक सिखा दो। अमीर भी 5 कलमे और पंचतन पाक? अरे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमको सिर्फ एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाए थे। ये तुमने 5 कलमे कहाँ से बना लाए? हमारे दादी ने हमको बचपन में ही सिखाई ना, और हमारे दादा कहते थे जिसे ये कलमे याद नहीं वो मुसलमान नहीं, और वो इस्लाम से निकल जाता है। नहीं मेरी बहन, हकीकत तो ये नहीं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 कलमे नहीं बल्कि 5 अरकान इस्लाम बताए हैं, और फरमाया इनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम से निकल जाएगा। उस्ताद भी बताओ, अरकान इस्लाम 5 हैं, अच्छा क्या है? अरकान इस्लाम 5 हैं। नंबर 1 कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करना। नंबर 2 दिन और रात में 5 वक्त के नमाजें कायम करना। नंबर 3 माल हो तो साल में 1 मरतबा ज़कात अदा करना। नंबर 4 रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5 खाना काबा को जाने की ताकत हो तो बैतुल्लाह का हज करना। अच्छा, आज ही मुझे मालूम है कि असल इस्लाम ये है। उस्ताद भी अभी मेरे दिल में एक डाउट आया है। बोलो। इन 5 बातों का अब तक मैं ईमान समझ रही थी, मगर आपने बताया अरकान इस्लाम है, तो फिर ईमान का मतलब क्या है? मेरी बहन, अरकान इस्लाम 5 हैं, इसी तरह अरकान ईमान भी हैं, वो 6 हैं। अच्छा, ज़रूर बताओ उस्ताद भी। आज मेरे दिल को बड़ी खुशी हो रही है, ताकि आपसे मुलाकात करके दीन की कितने बातें मुझे मालूम हो रहे हैं। अरकान ईमान 6 हैं, और वो ये हैं: अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों और पैगंबरों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, अच्छी और बुरी तकदीर जैसे भी हो उस पर ईमान लाना। पूरी बात समझ में आई, मगर एक बात समझ में नहीं आई। बोलो बोलो। आखिरत के दिन पर ईमान लाने का मतलब क्या है? आखिरत किसको कहते हैं? मेरी बहन, आखिरत के 3 मंजिलें और दर्जे हैं। मरने के बाद से लेकर क़यामत के ज़िंदगी को खबर और बरज़ख की ज़िंदगी कहा जाता है। ये आखिरत की पहली मंजिल है। क़यामत के दिन तमाम लोग खबरों से उठाए जाएंगे। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जिसमें हिसाब और किताब होगा। ये आखिरत की दूसरी मंजिल है। हिसाब और किताब के बाद नेक लोग जन्नत में, बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। ये आखिरत की आखिरी मंजिल है। शुक्रिया उस्ताद भी। मैं आखिरत का मतलब आज तक यही समझ रही थी कि आदमी मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और बस। उस्ताद भी बोलो। क़यामत कब आएगी? उसके कुछ निशाने हमारे नबी हमको बताए क्या? क़यामत कब आएगी? अल्लाह के सिवा कोई
कोई नहीं जानता। इसकी कुछ निशानियाँ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं। लौंडी अपने आका को जन्म देगी, न तुम देखोगी कि नंगे पैर चलने वाले, नंगे बदन रहने वाले और भेड़ बकरियां चलाने वाले लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर फख्र करेंगे। माशाअल्लाह, आज तो मेरे दीन का एक खजाना नसीब हो गया है। मगर उस्ताद भी, मैं आई हूँ इस बच्ची को कलमे सिखलाने के लिए। मुझे अच्छी तरह मालूम हो गए कि ये कलमे बिदात है, तो फिर आप इस बच्ची को क्या सिखाओगी? इस बच्ची को मैं पहले कुरान सिखाऊंगी, उसके बाद आदाब और दुए सिखाऊंगी इंशाअल्लाह। उस्ताद भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अच्छा बदला अता करे। मैं शाम में आकर इस बच्ची को ले जाऊंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अमीर भी, तुम्हारा नाम तो अमीर भी है, इस बच्ची का नाम क्या है? उस बच्ची का नाम फकीर भी। उसके भाई का नाम क्या है? उसके भाई का नाम फरीद बाबा। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? मेरे शौहर का नाम साई बाबा। ये बीबी बाबा क्या नाम है? ये एक नाम भी अच्छा नहीं है। शाम में तमाम नाम बदल लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मरकज़ के मोतमद अमूमी फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर सईद अहमद अल उमरी अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह मरकज़ का सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। इस इजलास के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल्ला जोलम उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह और इजलास के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अब्दुल अज़ीज़ अलामुदी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर उलमाए कराम, हमायदीन मिल्लत, अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, मोहतरम इस्लामी ख़वातीन, आज हमारे इस मरकज़ दारुल इब्र का ये 13वां सालाना इजलास है, जिसके अंदर अब तक आपने उन बच्चियों का इल्मी मुज़ाहरा सुना जो यहाँ आई थी तो अलिफ बा तक नहीं जानती थी, इस्लाम से बहुत दूर जा पड़ी थी। उनका माहौल वही था जो माहौल आपने इन मुकालमात में सुना है, और इन्हीं माहौल से हमारा पाला पड़ा है और इसी माहौल को हम दुरुस्त करने के लिए इस कोस्टल आंध्रा में इस मरकज़ को हमने कायम किया है अल्लाह की तौफ़ीक़ से। आइए दरअसल इसकी सालाना रिपोर्ट आपके पेश खिदमत है। बतारीख़ 19 जमादुल आखिर के मुताबिक 20 अप्रैल 2014 बरोज़ इतवार मरकज़ दारुल इब्र के लिए आज का ये दिन बड़ा ही मुबारक दिन है, जिसमें मरकज़ अपना 13वां सालाना इजलास मना रहा है। मरकज़ दारुल इब्र तालीम अल खैरी साहिली आंध्र प्रदेश का एक खालिस सलफ़ी इदारा है जो वतन के क़वानीन का पास लिहाज रखते हुए बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। मेरी मुराद ये इदारा सिर्फ़ मुस्लिम अवाम के लिए ही कायम नहीं हुआ, बल्कि गैर मुस्लिम तालिबात भी यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं। जो यतीम बच्चियाँ हैं, गैर मुस्लिम हैं, फिर भी यहाँ हमने उनको दाखिला दिया है और तालीम हासिल कर रही हैं। इसकी तासीस 2001 में वाज़ेह मक़ासिद व अहदाफ़ के साथ हुई और 2003 में हुकूमत आंध्र प्रदेश के पास मरकज़ दारुल इब्र ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर यह मरकज़ करवाया गया। मक़ासिद व अहदाफ़: नंबर 1, इलाक़े के दीनी और रिफ़ाही और दावती उमूर को फ़रोग़ देना। नंबर 2, बच्चों और बच्चियों की तालीम और तरबियत किताब व सुन्नत की रोशनी में सही अक़ीदे पर करना। नंबर 3, शरई व गैर शरई उलूम को मरहला ब मरहला ठोस अंदाज में सिखाना। ऐसे तो मॉडर्न और दीनियात
मॉडर्न तालीम और दीनी तालीम दोनों सिखाने के लिए बहुत से मदारिस और बहुत से सेंटर्स खुल रहे हैं। इसके अंदर एक ख़राबी हमने ये देखी कि 2 कश्तियों पर सवार कराया जाता है, न तलबा और तालिबात न दीन के रहे न दुनिया के। तो इसलिए हमने सोचा कि मरहला ब मरहला इनको दीनी तालीम और असरी तालीम दी जाए। चुनांचे हमने 10th क्लास तक हमने मॉडर्न तालीम को रखा, 10th क्लास के बाद हमने आलिमियत को रखा। तो पूरे तौर पर 10th क्लास तक मॉडर्न तालीम अच्छी तरीके से तालिबात हासिल करती हैं, फिर उसके बाद आलिमियत में इनको दाखिला दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी पूरी यकसुई के साथ दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। नंबर 4, मुसलमानों के अक़ायद और इबादत और अखलाक में पाए जाने वाले बिगाड़ को दूर करना। नंबर 5, नौजवानों को पुरतशद्दुद हालात से बचाकर पुरअमन माहौल में सलफ़ सालिहीन के नहज पर दावती काम सिखाना। नंबर 4, गैर मुस्लिम हज़रात के जहनों से इस्लाम के बारे में पैदा होने वाले शुबहात को दूर करके सही इस्लाम से उन्हें रोशनास करवाना। नंबर 7, मुहाजिरीन यानी जो लोग यानी दूसरे मज़ाहिब को छोड़ के इस्लाम के अंदर जो लोग आते हैं, मुहाजिरीन की तालीम व तरबियत का अहतमाम करना। नंबर 8, नागहानी मुसीबतों में लोगों के काम आना। नंबर 9, यतीम बच्चे और बच्चों की परवरिश इस ढंग से करना कि उनका मुस्तक़बिल उनको रोशन नज़र आए। मज़कूरा बाला मक़ासिद के पेश नज़र हस्ब ज़ैल शोबजात में मरकज़ की कारकर्दगी को तक़सीम किया गया है। मरकज़ के शोबजात हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1, दारुल ऐताम। नंबर 2, कुल्लियतुल बनात। नंबर 3, अलबिर हाई स्कूल। नंबर 4, तमहीद बराए आलिमियत। नंबर 4, डिप्लोमा 1 साला इस्लामिक कोर्स। नंबर 6, इंटरमीडिएट। नंबर 7, मदरसे उस्मानी इरफान तालीम कुरान। नंबर 8, अंजुमन इस्लाहुल बनात। नंबर 9, एम्ब्रॉयडरिंग और सिलाई मशीन की ट्रेनिंग। नंबर 10, कंप्यूटर ट्रेनिंग। नंबर 11, इल्मी और तरबियती समर इस्लामिक कैम्प। नंबर 12, दावत व तबलीग। मोहतरम हजरात, जब कभी तालिबात की तादाद का ज़िक्र आता है तो आम तौर पर हमारे पास हमेशा लगभग 150 तालिबात होती हैं। उसकी वजह यह है कि हॉस्टल में इतनी ही तालिबात की गुंजाइश है। हालांकि हर साल दाखिले के लिए 100 से ज़ायद दरख्वास्तें आती हैं। चूँकि मरकज़ की क़ियाम गाह सिर्फ 80 तालिबात के लिए बनाई गई है, इसीलिए हर साल सिर्फ 20 दरख्वास्तें बड़ी मुश्किल से कबूल की जाती हैं, बाकी तकरीबन 80 दरख्वास्तें रद्द कर दी जाती हैं। फिर भी हम अल्लाह के फजल से हॉस्टल में तकरीबन 150 तालिबात के लिए मौक़ा फ़राहम करते हैं, जिनमें 20 नई तालिबात होती हैं तो पुरानी तालिबात तकरीबन 130 होती हैं। इसलिए हर साल तालिबात के बढ़ने का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता है। मरकज़ के शोबजात। नंबर 1, दारुल ऐताम। मरकज़ हाज़ा की इब्तिदा यतीम खाने ही से हुई थी, ये सोचकर कि अगर मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबके को सहारा दें, अल्लाह ताला का सहारा हमें नसीब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल इस शोबे में कुल 63 60 पर 3 यतीम और गरीब बच्चियाँ मुकम्मल कफ़ालत के साथ ज़ेर तालीम रहीं, जिनमें चंद नो मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्चियाँ भी हैं। नंबर 11, कुल्लियतुल बनात आलिमियत आलिम कोर्स। इस शोबे में 10वीं पास बच्चियाँ दाखिला लेती हैं। मुद्दत तालीम कुल 3 साल है। इमसाल इस कुल्लिया में कुल 30 तालिबात 3 क्लासों में मुनक़सिम थी। ऊला में 13 तालिबात, सानिया में 8 तालिबात और सालिसा में 9 तालिबात, और यही साल आखिर की तालिबात इमसाल फ़राग़त हासिल करके आलिमियत की सनद ले रही हैं। नंबर 3, अलबिर हाई स्कूल। मॉडर्न तालीम 5वीं से 10वीं तक इसमें यतीम और गैर यतीम तमाम लड़कियों के लिए 5वीं जमात से 10वीं जमात तक की तालीम दी जाती है। सरकारी निसाब तेलुगु मीडियम में लिसानियात सलासा के उसूल पर अमल करते हुए तेलुगु के साथ साथ उर्दू अंग्रेज़ी भी सिखाई जाती है। इस मरहले में गैर शरई उलूम के साथ रोज़ाना शरई उलूम की 2 घंटियाँ होती हैं। इमसाल इस कोर्स में 90 पर 6 96 तालिबात थीं। उनमें से 15 तालिबात 10वीं क्लास का हुकूमती इम्तिहान लिख चुकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी 100% कामयाबी नसीब हो, आमीन। नंबर 4, तमहीद बराए आलिमियत। इस कोर्स में वो तालिबात दाखिला लेती हैं जो बैरून मरकज़ 10वीं कामयाब हो चुकी हैं मगर दीनी तालीम से नावाकिफ़ हैं। इनको यहाँ वो तमाम दीनी किताबें पढ़ाई जाती हैं जो किताबें अलबिर हाई स्कूल की तालिबात
चौथी या पाँचवीं से 10वीं तक पढ़ती हैं। फिर ये तालिबात आलिम कोर्स के काबिल बन जाती हैं। इस साल इस कोर्स में कुल 11 तालिबात पढ़ चुकी हैं। उम्मीद के तमाम तालिबात आइंदा साल आलिमत ऊला में दाखिला लेंगी इंशाअल्लाह। नंबर 7 डिप्लोम, ये 1 साल इस्लामिक कोर्स, ये इसको कहा जाएगा ड्रॉप आउट बच्चों की तालीम। ड्रॉप आउट बच्चों की तालीम, बहुत सी बच्चियाँ पढ़ते पढ़ते अपनी तालीम को अधूरा रख देती हैं अपने ख़ानदान के या अपने घरेलू हालात की यानी नासाज हालात की वजह से। तो ऐसी बच्चों के लिए हमने एक कोर्स खोला है। लोगों के बार बार मुतालबे और इसरार की वजह से चंद साल पहले डिप्लोम के नाम से एक कोर्स शुरू किया गया। इस कोर्स में ख़ास करके वो बच्चियां दाखिला लेती हैं जिनकी उम्रें 15 से ज़्यादा हो चुकी हैं मगर इनकी तालीम अधूरी हो गई है। अब वो दीन सीखना चाहती हैं। इस 1 साला कोर्स में तेलुगु उर्दू दोनों ज़बानों में इस हद तक तालीम दी जाती है कि जिसके ज़रिए तालिबात रोज़मर्रा पेश आने वाले दीनी मसाइल अपने आप हल कर सके। और इसी कोर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो तालिबात भी या वो नौ मुस्लिम बच्चियाँ भी आकर पढ़ती हैं जो अभी अभी इस्लाम लाई हैं और दीन सीखना चाहती हैं। तो इस तरीके से ये कोर्स ये 1 साल का इस्लामिक डिप्लोम के नाम से कोर्स चलाया जा रहा है। नंबर 6 इंटरमीडिएट, कुल्लियतुल बनात की तालिबात चाहें जिस क्लास में भी हो इस कोर्स में दाखिला ले सकती हैं। साल रवा में कुल 23 तालिबात ओपन स्कूल से इंटरमीडिएट के लिए तैयारी कर रही हैं। कोचिंग के लिए उन्हें हर इतवार गुडूर हाई स्कूल भेजा जा रहा है। हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हमारी ये तालिबात 100% नतीजा लाएंगी। इस तरह हमारी फारिगात आलिमत के साथ इंटरमीडिएट भी पास कर लेंगी इंशाअल्लाह। बस बल्कि बाद बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल ही उनका इंटरमीडिएट ख़त्म हो चुका है और बाज़ तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट के बाद टीचर ट्रेनिंग के लिए भी गई हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग पा रही हैं। नंबर 7 मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान लितालीमुल कुरान, मरकज़ ने इलाक़े की मुख्तलिफ़ मसाजिद में सबाहिया मकातिब का अहतमाम किया है जहाँ के बच्चों और बच्चियों को कुरान मजीद नाज़रा तालीम के साथ छोटी छोटी सूरतें और रोज़मर्रा की दुआएँ हिस्स कराई जाती हैं। मबादी इस्लाम सिखाए जाते हैं। इमसाल इन मकातिब से तकरीबन 100 बच्चे और बच्चे इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। इन मकातिब का साल जलसा बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुनक़िद होने वाला है। नंबर 8 अंजुमन इस्लाहुल बनात, मरकज़ में ज़ेर तालीम तमाम तालिबात के लिए मरकज़ ही में मज़कूर अंजुमन की 3 शाखें कायम हैं जिनमें हफ्तावारी इजलास मुनक़िद होते हैं। तमाम बच्चियाँ तकरीर और तहरीर की मशक़ करती हैं और इन तालिबात को दावत का अमली तरीक़ा भी सिखाया जाता है। इमसाल कुल 25 इजलास मुनक़िद है। उन दोनों अंजुमनों का इन तीनों अंजुमनों का सालाना इजलास 7 मार्च बरोज़ जुमेरात ज़ेर सदारत सलीत शेख मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहिब उमरी हफ़िज़ुल्लाह उस्ताद जामिया दारुस्सलाम उमराबाद मुनक़िद हुआ। नंबर 9 एम्ब्रॉयडरिंग और सिलाई मशीन की ट्रेनिंग, आलिम कोर्स में ज़ेर तालीम दूसरे साल यानी सन सानिया की तालिबात को मज़कूरा ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें सनद फ़नकारी से नवाजा जाता है। जबकि यही बच्चियाँ आखिरी साल की तालीम ख़त्म करके फ़ारिग होती हैं तो उनको सनद के साथ सिलाई मशीन हदिया के तौर पर दी जाती है। इस गिरा कदर तोहफ़े की ज़िम्मेदारी जनाब मोहम्मद समीउल्लाह साहिब हफ़िज़ुल्लाह विजयनगर ने ले रखी है और बराबर इस ज़िम्मेदारी को बहुत से खूबी अंजाम देते आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती के साथ बाइज़्ज़त ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और आखिरत में बेहतरीन बदले से नवाजें, आमीन। नंबर 10 कंप्यूटर ट्रेनिंग, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मरकज़ ने ठोस बुनियादों पर तालीम व तरबियत के साथ जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपनी तालिबात को कंप्यूटर की तालीम का भी इंतज़ाम किया है। मरकज़ के पास अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से फ़िलहाल 8 कंप्यूटर हैं। आखिरी साल की तालिबात सनद तखरुज के साथ 1 साल कंप्यूटर ट्रेनिंग हासिल करके फ़नी सनद भी हासिल कर रही हैं। इनके अलावा 7वीं जमात की तालिबात भी ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। नंबर 11 इल्मी और तरबियती इस्लामिक समर कोर्स, बैरून मरकज़ मुख्तलिफ़ स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली तालिबात के लिए हर साल समर इस्लामिक कैंप का इनेकाद अमल में आता है जिसमें दीन की ज़रूरी मालूमात के साथ साथ तजुर्बेकार दुआत के ज़रिए दावत का ढंग भी सिखाया जाता है। इन साल समर इस्लामिक कोर्स 16 ta 19 अप्रैल रखा गया था और आज इसका इख्तितामी इजलास है। नंबर 12 दावत व तबलीग,
اس کی دو شقیں ہیں۔ الف، برادران وطن میں امن و سلامتی کا پیغام، اپنوں میں دعوتی اصلاحی اجتماعات۔ الف، برادران وطن میں امن و سلامتی کا پیغام اسلام کے امن و سلامتی کے پیغام کو عام کرنے اور برادران وطن کو ان کے حقیقی خالق و معبود سے واقف کرانے کے لیے ہمارے بعض دعات مستقل کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ان کوششوں کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی تعداد ہجرت کر کے امن و سلامتی کی راہ یعنی اسلام اختیار کر چکی ہے۔ نمبر 2، اپنوں میں دعوتی و اصلاحی اجتماعات۔ شعبہ ہادہ مرکز کا ایک متحرک شعبہ ہے جس میں مردوں کے الگ اور خواتین کے الگ پروگرام ہوتے ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، ہفتہ واری پروگرام۔ امسال شہر پیڑنا میں 3، ولند پالم میں 5، مچھلی پٹنم میں 3، گڑیواڑہ میں 2، نیڑمانور میں 1، ایلور میں 1، وسنتواڑہ میں 1، کل 16 پروگرام ہوئے۔ اس کے علاوہ پیڑنا میں 2 عوامی پروگرام بھی ہوئے۔ جمعہ کے خطبے۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی مرکز کے اساتذہ نے علاقے کی مختلف مساجد کو اپنے علمی خطبات سے معمور کیا۔ مولانا عرفان اللہ صاحب عمری مسجد اہل حدیث پیڑنا میں، مولانا انعام اللہ صاحب عمری مسجد اہل حدیث گڑیواڑہ، مولانا محمد امین عمری مسجد اہل حدیث نیڑوانور، مولانا عبدالشکور عمری مسجد اہل حدیث ولند پالم، مولانا خلیل اللہ عمری مسجد ابی بکر احمد نگر پیڑنا، مولانا عبدالحکیم صاحب مسجد اہل حدیث اولولپوڑی میں باقاعدہ خطیب مقرر ہیں۔ اس طرح علاقے کی مختلف مسجدوں کے ممبروں کو اپنے علمی خدموں سے انہوں نے مزین کیا ہے۔ شعبہ تصنیف و تالیف۔ شروع ہی سے مرکز تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی اپنی تباہ آزمائی کرتا آ رہا ہے۔ حسب ضرورت کتابیں اور کتاب چھپتے اور تقسیم ہوتے آ رہے ہیں، جن میں سے قابل ذکر کتابیں کچھ اس طرح ہیں۔ احسن البیان مولانا محمد جوناگڑی صاحب کا تیلگو ترجمہ۔ نمبر 2، کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کا تیلگو ترجمہ۔ اب تک یہ کتاب 3 مرتبہ چھپ کر ہزاروں کی تعداد میں عوام و خواص میں تقسیم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، قادیانیت یہ خود ساختہ مذہب راقم حروف کی کتاب ہے۔ 3 سال پہلے اردو زبان میں چھپی تھی، گزشتہ سال تیلگو زبان میں چھپی۔ اور نمبر 4، مولانا حافظ عبدالغفار عمری حفظ اللہ کی 3 کتابیں، کتاب الدعا، الاصول الثلاثہ، تجدید ایمان، تیلگو زبان میں چھپی اور یہ بڑے پیمانے پر تقسیم ہوئی ہیں۔ مختلف مناسبات میں متعدد فولڈرز چھپ کر مفت تقسیم ہوتے رہے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی دین کے اساسیات پر 4 فولڈرز اور قادیانیت پر 5 فولڈرز ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر مفت تقسیم ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ماہانہ اور سالانہ مجلہ القلم مرکز کی طالبات کی قلمی نگارشات کا 6 ماہی مجلہ 2 سال پہلے شروع ہوا، جس کے 4 شمارے بہترین انداز میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اسی طرح بڑے ہی حسن خوبی کے ساتھ ہمارا سال نامہ ندائے دارالبر کا 4تھا شمارہ بزبان اردو، کچھ تیلگو اور عربی مضامین کے ساتھ چھپ کر آ گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا اجرا عمل میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اسپورٹس۔ کھیل کے میدان میں بھی مرکز نے اپنی طالبات کو اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق موقع فراہم کرتا آ رہا ہے، جبکہ مرکز کے پاس کوئی بڑا کھیل کا میدان نہیں ہے۔ کھیل کا میدان ہے مگر اس کا باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال کیا نہیں جا سک رہا ہے۔ کھیل کے میدان میں بھی پھر بھی اپنے اوپن ہال میں باری باری ہر دن عصر کے بعد کھیل کا موقع دیا جاتا ہے۔ سال کے آخر میں اسپورٹ ڈے منایا جاتا ہے۔ امسال اسپورٹ ڈے 30 جنوری 2014 بروز جمعہ منایا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ مرکز کی کارکردگی ہے، جو اس کے علاوہ بھی یہاں پر مختلف وفود آتے ہیں اور ان وفود کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ الحمدللہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے ابنائے قدیم خود اساتذہ کرام کا ایک وفد آیا تھا، محترم اساتذہ کرام کا، اور اس مناسبت سے ہم نے پورے آندھرا میں اعلان کیا تھا کہ عمری حضرات یا غیر عمری جو مختلف مدارس کے فارغین ہیں وہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ ان تمام کا استقبال کیا گیا اور 2 روزہ تربیتی کیمپ یہاں لگا، اس سے کئی علماء نے استفادہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمیں توفیق سے نوازے، اور آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ دامے درمے سخنے آپ بھی اس مرکز کی تائید کرے، تاکہ آپ بھی اس ثواب جاریہ میں آپ بھی برابر کے حصے دار بن سکے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، اللہ ینفع بکم الاسلام والمسلمین۔
کافی دیر سے دو مہمان گرامی ہمارے اس اجلاس کے رونق بنی ہوئی ہیں، جن کی دعائیں اور نیک تمنائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں مہمان خصوصی عالی جناب عبدالعزیز العمودی حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو اپنے خصوصی خطاب سے ممنون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم المقام فضیلت الشیخ عبداللہ جولم عمری المدنی حفظہ اللہ، محترم المقام صاحب الوالد الدکتور سید احمد مدنی صاحب، معزز علماء اکرام و عالمات و مدرسین و مدرسات و عزیز طلبہ و طالبات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزت مآب میری ماں و بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد عالی جناب دکتور سید احمد مدنی صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں، جو ہر سال اس پروگرام میں میرے مرحوم و مغفور والد کو بلایا کرتے تھے، اور میرے والد محترم مولانا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہر کام مولانا کے مشورے سے کیا کرتے تھے، اور مولانا بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلایا کرتے تھے۔ حضرات، میں ان شخصیات کے درمیان ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ عالم ہوں۔ میں اسی لیے بارہا مولانا کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے پھر بھی کچھ کہنے کا موقع مجھے عنایت فرمایا، اور کچھ کہنے کی میں نے جسارت کی ہے آپ کے سامنے۔ یہ دارالبر کے اندر یہ پروگرام کو دیکھ کر اور خواتین و حضرات کا ایک جمع غفیر دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ادارے کو اور یہاں کے پڑھنے والوں کو، ذمہ داروں کو نظر بد سے بچائے، حسد سے بچائے، اللہ ہر شر اور ہر فتنے سے بچائے۔ حضرات، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندے جن کو موت پر اور آخرت پر یقین ہے، وہ ایسے اداروں کا تعاون کر رہے ہیں۔ ان مخیر حضرات کے تعاون سے کام ہوتا ہے جن کو یہ یقین ہے کہ میں ان اداروں کا تعاون کرنے سے اور ایسے علماء کرام کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر چلنے سے کام آگے بڑھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان صحابہ کے ساتھ رکھے گا، عثمان بن عفان کے ساتھ رکھے گا، ابوبکر صدیق کے ساتھ رکھے گا، تاکہ وہ صحابہ کرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر نہ صرف اپنا مال قربان کرتے تھے بلکہ اپنی جان کو بھی پیش اس دین کے لیے کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجبور ہو گئے اس بات کو کہنے پر کہ اے ابوبکر، تم کچھ اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول، دو چیزیں چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول، باقی سب کچھ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ حضرات گرامی، ہم امانت کا نام جب آتا ہے تو ہم صرف کہتے ہیں کہ مال کی امانت، مال کو امانت داری سے خرچو، امانت داری دیانت داری کے ساتھ اس اداروں کو دیا جاتا ہے، تو امانت اور دیانت کے ساتھ خرچنے کا نام ہی ہم صرف امانت لیتے ہیں۔ لیکن میں اس کے تھوڑا سا وسیع مفہوم کی طرف نظر ڈالتے ہوئے، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے اپنی اس ٹوٹی پھوٹی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی،
یہ علماء کرام، یہ معزز کرام جو کام کر رہے ہیں، جن کا آج آہستہ آہستہ فقدان ہوتے چلے جا رہا ہے، مخلص علماء کرام جو اس صف کے اندر، اس لائن کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ غریب کا بھی ایک قدم اس کام میں ہے۔ جس طریقے سے اور جس تکلیف سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، صرف اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اور جو لوگ اس لائن میں ہیں ان کو اس کا علم ہے کہ کن تکلیفوں سے آمدنیوں کو فراہم کرتے ہیں اور کن کن تکلیفوں سے لوگوں کو یہاں جمع کرتے ہیں۔ حضرات چند لوگ آتے ہیں، اچھی اچھی تقریریں سنتے ہیں، جزاک اللہ خیر کہتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ایک دن یہ سوچئے کہ یہ ادارہ کیسے قائم کیا گیا۔ ہم کو غور کرنا چاہیے، اس بات پر فکر کرنا چاہیے کہ اس ادارے کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ علماء کرام کن کن تکلیفوں سے آگے بڑھتے ہیں اور ایسے اداروں کو لوگوں کے معاونت تک پہنچتے ہیں اور تعاون کو لاتے ہیں اور ان کے اموال کو صحیح مصرف میں خرچتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہ ادارے چلتے ہیں اور ان کو چلایا جاتا ہے، میرے والد کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اجازت دے، اگر اللہ اجازت دے تو میں سب سے پہلے ان حضرات کی شفاعت کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا جو مدرسے چلاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اتنی تکلیف سے یہ لوگ مدرسے چلاتے ہیں کہ جس سے ان کی روح نکل جاتی ہے، ان کی حالتیں رہ جاتی ہیں، ان کی نیندیں حرام رہ جاتی ہیں۔ جب تک ہمارے ہاں بھی ایک ہاسٹل تھا، رات دن لڑکے پڑھا کرتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام، بچہ ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کو بخار آیا، بچہ بھاگ گیا، بچہ آیا، بچہ گیا، بچے کے والدین وہ آئے اور گئے، نئے ایڈمیشنز، ان کی کتابوں کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، اس کی حالت، اس کی تکلیف سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ تو میں دکتور سعید کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ حضرات بھی ان کے حق میں روزانہ ایک بار کم سے کم دعا کیجئے کہ اللہ انہیں صحت و عافیت دے، اللہ استقامت دے، اور اللہ ان کے معاونین کو بھی صحت و عافیت دے، اللہ انہیں استقامت دے اور دام درہم سخنے اس ادارے کی مدد کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے اللہ۔ حضرات، آپ کو ان حالات، جن حالات سے ہم اور ہمارا ملک گزر رہا ہے، اس کا علم جو لوگوں کو شاید گاؤں میں رہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن جو لوگ ہم جیسے شہروں میں رہتے ہیں ہم کو پتہ ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اس جمہوری ملک کے اندر سب سے جائز فائدہ اگر ہم نے اٹھا لیا، اور اگر جو اٹھائے ہیں، یہ مسئلے کو ذرا غور سے سنیے، جو لوگ فائدہ اٹھائے ہیں کل انشاءاللہ تعالی اللہ کے پاس اجر عظیم پائیں گے، اور جو لوگ نہیں اٹھائے ہیں اس جمہوری ملک کے اندر یہ جمہوری فائدہ، خاص طور پہ علم دین کو آج جو علماء کرام کر رہے ہیں اصلی تعلیم کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ طالبات کے اندر جو کام کیا جا رہا ہے، یہ ایک عظیم کارنامہ ہے، کیونکہ ایک لڑکی ایک ماں بنتی ہے اور پورے خاندان کی ذمہ دار بنتی ہے اور پورے خاندان کے اندر انقلاب لاتی ہے۔ ایک مرد وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک عورت کر سکتی ہے، ایک بچی کر سکتی ہے۔ حضرات گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بالکل امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ دعوتی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح الیکشن کے اندر ایک پارٹی کا امیدوار ڈور ٹو ڈور کام کرتا ہے، پریشان حال ہے، ہر ایک سے سلام کر رہا ہے، کوئی سلام کے جواب میں جھڑکی دے رہا ہے لیکن پھر بھی سلام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو۔ تو آج مدرسین کا حال، علماء کرام کا حال اس سے برا ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ان حضرات کا ہم شکر گزار بنیں جو لوگ مدرسے چلا رہے ہیں، مدرسوں کا تعاون کر رہے ہیں، اور مدرسوں کو لوگوں کا تعاون لا کر آپ حضرات کی، آپ بنات کی تعلیم کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ دعوتی کام کے لیے اتنی جستجو اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم تھوڑا سا صحابہ کرام کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، ان کی قربانیوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جمعے کے دن آئے، تقریر سنے، سلام پھیرے، کوئی دعا کر لیے، مولانا سے ہاتھ ملا لیے، مصافحہ کر لیے اور کچھ ہنسے اور ہنسائے اور چلے گئے، اس سے کام آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ آپ حضرات، مجھ سے ایک بار ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ انہوں نے ایک رکشے والے سے مکالمہ کیا۔ ایک دور تھا علماء کرام حیدرآباد میں رکشے میں بیٹھ کر بھی پھرا کرتے تھے، تو رکشے والے سے وہ بات کیے تو بولے کہ تم دن میں کتنے چائے پیتے؟ تو رکشے والے نے کہا مولانا 5 چائے پیتا ہوں۔
تو بولے 5 چائے پیتے تم؟ تو بولے ہاں مولانا. کما رہے محنت کر رہے کس لیے؟ کھانے پینے کے لیے. بولے